Lamsogo haina haita kotai boko sono ani YouTube channel o jong tinini video nailewnai koyekta job notification aro tongnai private company job mane je newspaper o rojak job notification ge naituli chayawai notification ni bisingo tama post na harjaknai ma experience nangnai losi qualification nangnai abo kairo full details saimana bagui ani video no paithak jora naitongdi ফার্স্ট নোটিফিকেশন টঙ্গ লোক প্রয়োজন দোকানের জন্য একজন মেয়ে ও একজন ছেলে সেলসের লোক প্রয়োজন সেলস খাইনানি বাগৈ সেলসম্যান না হারজাংনাই সেলসম্যান তে সেলসম্যান মোবাইল নাম্বার দङ যারা ইন্টারেস্ট দङ যোগাযোগ খাইবেন 8132847247 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি গুনি এগুলো চংনাইলেনে আর তংহিও হাইনাই কর্মী দরকার এনজিও কাজের জন্য পুরুষ মহিলা কর্মী চাই মাসিক টাকা ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা ক্রমে কাছে এনজিও নি সামখাইনানি বাগৈ সেলাবরैनो हारजागनाय हाइनि बागै যারা ইন্টারেস্ট दङ যোগাযোগ खाइदि যোগাযোগ नाम्बार दङ 9362237389 हाइके टेगासे नाम्बार दङ 708521 5609 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি এনজিও নি সামখাইনানি বাগৈ চেলাবুরৈ যত এপ্লাই খাইমাননাই মনি এগুলো চংনা লিখনে আর কর্মখালি একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় কাজ করার জন্য একজন কম্পিউটার জানা লোক চাই আগরতলা ত্রিপুরা আংকে কাইসা আগরতলা সামখাইনানি বাগৈ কম্পিউটার গোरों বরক নাজানাय हाइनि बागै যারা ইন্টারেস্ট दङ যোগাযোগ খাইমানनाय 8787506936 hai ka tega number tango 7628044848 o number jogajog khaide boniya golo tongthi wahne hai wanted teacher we are hiring experienced female teacher for arts and Hindi subject it will be a walk-in interview agro kaisa एक्सपीरियंस टीचर ना हारजागनाय शुधुमात्र फीमेल टीचर ना हारजागनाय आर्ट्स ए हिंदी सब्जेक्ट नि बागै जारा क्वालिफिकेशन है कम जारा इंटरेस्ट दंनाय रक जोगाजोग खाइदि शुधुमात्र बुरै रक खाइमाननाय जागो जोगाजोग नाम्बार रक दङ वर्क इन इंटरव्यू नि बागै 7005826314 ओ नम्बर जोगाजोग खाइदि ये तिरने वीडियो आसाना नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बिसिंगन रंग साजाग माने बनो दाइति दाइति खाइबि कन्टेक्ट आइदि इंके के र अ सामंगो करगुइ माननाय के तिरने वीडियो आसाना का वीडियो न जाता लाइक खाइदि शेयर खाइदि जे आने ओ चैनल न सब्सक्राइब खाइ खंके सब्सक्राइब खाइने दि ते लिनो अबहाय जॉब नोटिफिकेशन माननाय आने ओ चैनल नि बिसिंगति के तिरने वीडियो आसाना का जतन हामबाय।